हो मेक्षाम शिरोडकर जो शिरोडकर भाव आसा तितलोच रिस्पॉन्सिबल आमची सेक्रेटरी आसा पंचायतीची। कित्याक हे सेक्रेटरी टोटल पॉलिटिक्स करता। ही एक गव्हर्नमेंट सर्वंट, तेणी गव्हर्नमेंटाचें कितें काम आसा तें आपले जे जबाबदारीन सेक्रेटरीचें काम आसा तें करपाक जाय आशिल्लें। ती टोटल दुसरे पंचांक कॉन्फिडन्सान घेनासतना जो मेक्षाम सांगता, जी सरपंच सांगता तें करता ते। जेन्ना आमची फोर्टनायट मिटींग आसता, जो मेक्षाम जे सांगताले दुसरे पंचांक कोणाक कॉन्फिडन्स घेना आनी दुसरे पंच जेन्ना आवाज आपलो काडटात, जेन्ना खंय तरी गांवांक आमच्या कितें तरी घडटा, कितें ओपोज करता नाल्यार ते काम करपाचें कितें तरी विचारतात, तेन्ना ही सेक्रेटरी बायपास करता, सगळे पंचांक बायपास करता। आनी अशें जाता की खंय तरी तेंची बिलां हाडून दवरप, तेंचे मास्टर रोल क्लियर करप ना। जावं आयज म्हाजे खुबशे बिलां पेंडींग उरल्या। आतां प्री मॉन्सून वर्क जो जून पयलीं आमी काम केलें ती सुद्दां अजून म्हाजी पेंडींग दवरली आसा। बाकीची सगळ्यांची क्लियर केली, ती कित्याक क्लियर केली ती कळना। आनी आमची कित्याक हांव गांवा खातीर काम करिना काय? अशी कॉन्स्टिट्युशनान अशी बरयल्ली आसा की जो दुसऱ्या पार्टीचो जो तुमच्या पॅनलान ना, जो पंचायतीच्या पॅनलान ना, तेजें काम करप ना, अशें कितें आसा? अशें कितें पंचायत राज एक्टान बरयल्लें आसा? सो आमची कित्याक बिल पेंडींग दवरता? आयज बुश कटींग सहाजे ते बुश कटींग आयज आमच्या गांवांत केल्ली ना, जाल्ली ना। हा मशीन ना म्हणटा एक पंचायती सुभाष शिरोडकर आयज मिनिस्टर आसा आनी तेजी थ्रू पंचायती चलता, तेजी रुलिंगा पंचायत चलता, जाल्यार एक सादी बुश कटींग जायना आमच्या गांवांत। लायट दडना, उदक दडना।